ककरो जनता बैनर ओडिशा रे को बैनर बैनर न थाई मत सारा भारत वर्ष छात्र माने धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तफा सबुठ दाबी कले से ककरो जनता पार्टी हो से प्लेटफॉर्म आरंभ होला आई बिन आइसा जंती आपण स्टूडेंट विंग ऑफ सीपीएम जन अनुसार बोल ये सब बुझा पड़ुची आ पछरे गोटे संगठन ओडिशा रे कोबल नहीं बहुत संगठन ओडिशा रे को संगठन कांग्रेस मत कहला एनएसए मत कहला इस्तफा दु से तांकर इच्छा पे सारा भारत वर्ष रे छात्र समाज गोटे दाबी कले हां ओडिशा रे गो बैक नारा किए देला को संगठन मुख्यमंत्री सेते धर्मेन्द्र प्रधान मु सब शेषे केंद्र सरकार बाध्य हेले तानु इस्तफा ता पे कहबा बा से इस्तफा देले कथा होची से ओडिशा लोक ओडिशा रे जने प्रभावशाली व्यक्ति भाव राजनीति व्यक्ति भाव परिचित 12 वर्ष केंद्र मंत्री कि ओडिशा राजपंत एई ना किंतु ओडिशा रे इतना मत समझ जानी ये ओडिशा रे जो बीजेपी रो जो समय अभिवृद्धि हैला जो समय रे बीजेडी की भांगिबा अनाडू बीजेपी के आनी लोक मिसेबारे ता प्रमुख भूमिका सचिन धर्मेन्द्र प्रधान मोर मूल प्रश्न जे भाबुथिला जे आ पछरे बीजेडी अछि बोली आपण भाबुचंती की ना ने सुन मो प्रमुख बोली मु कहि परिबिनी बिजू जनता दल सहित कि एसोसिएट थिबा लोक माने जे आते नांती ताबे कहि होबनी सेवन तो रहिबो आपण भाबुचंती बीजेडी एभली एक कार्यक्रम कांग्रेस जदी करि थांता धर्मेन्द्र प्रधान गो बैक आ पछरे बीजेडी अछि बोली आपण श्योर मु कहि परिबिनी किंतु सेई जो माने करिसनी सेतरे बीजेडी रा मु आजीवन से कथा कहली बीजेडी रा स्टूडेंट बा यूथ विंग रहिबा किछ स्वाभाविक नै संपूर्ण स्वाभाविक ताले नेक्स्ट क्वेश्चन जदी स्वाभाविक ताले पूरा पूरी बैनर रे बिजू जनता दल बैनर रे माने काहे की आसिले नाही मुने कहले पे काहे की आसिले लुचि जपी नुवा वर्तमान आंक विरुद्ध रे जहा करा दियो सेरा छात्र माने करूचंती जीव समाज करूची जीएनजी करूची बोली जीव तेनु आमे न करी की मद तांको लक्ष्य कोन जे धर्मेन्द्र प्रधान कर कर्तृत्व प्रभाव दिल्ली रे जाईची एठी भी जाऊ हां एठी भी जाऊ राजेंद्र सुकार सी राइवल भाबरे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म गो बैक नारा दबो ताले एटा बेसी इफेक्टिव हबो सेति भाई बीजेडी पछरे रही आगो को किछि युवक आउ छात्र मानको को निज बैनर न दे छाड़ीची जे आपण कोंतु ओडिसा रे युवक आउ छात्र माने चाहुचंती धर्मेन्द्र प्रधान गो बैक या नवीन बाबूंकर एक सुचिंतित स्ट्रेटेजी ओडिसा रे धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तफा नहीं ओडिसा मध्ये हजार छात्र बसथिले आपण देखछंती ए गोटे गोटे संगठन थिले किनु लुचि छपी किछि नहीं मु तो भुवनेश्वर 500 संगठन बसला सेटा दोसरा कथा किंतु एई जो गो बैक स्लोगानटा ओडिशा कॉन्टेस्ट रे कारण से ओडिशा नेता ओडिशा सांसद तेणु एटा पॉलिटिकल हां अब वो बाबूजी बीजेडी रो लाभ हैला कि नवीन बाबूकर लाभ हैला कि नवीन को लाभटा मु कहि परिबिनी बीजेडी गेनर हैला कि गो बैक नारा देई सोशल मीडिया रे वायरल करी अब धर्मेन्द्र प्रधान जदी दुर्बल हेई जिबे बा दुर्बल हेइचंती आउर दुर्बल हेबे परोक्ष रे एटा बीजेडी की सहायता हो तो मोहन माझी मेन टार्गेट कोनती बीजेडी रा धर्मेन्द्र प्रधान मेन टार्गेट मोहन माझी तो सरकार अच्छी सरकार विरुद्ध सरकार विरुद्ध जीवा कथा तो सरकार बाहर है सरकार बाहर सी जानते ये होती एभली जने व्यक्तित्व मु कहली बिजू जनता दल को बीजेपी की जिते लोक आर अधे लोक धर्मेन्द्र प्रधान के जरिए आना तो धर्मेन्द्र प्रधान के दुर्बल कर दिगला ये ओडिशा कंटेस्ट तार से दृष्टि ये आकर्षणकारी एठू लोक नबार आकर्षणकारी शक्ति कमी तो आपण कौन कहते केंद्र मंत्रिमंडल बाहर धर्मेन्द्र प्रधान को पाखरे से शक्ति अच्छी बिजू जनता दल नेता को नहीं पारे ना नहीं सी धर्मेन्द्र प्रधान को शक्ति भितर केंद्र मंत्री जाइए एक समय जानते केंद्र स्तर में जो मैंने बीजेपी क्षमताशाली अमित शाह कथा कहतु अन्ना माने सहित गोटे घनिष्ठता अच्छी तो से दृष्टिकोण आज ना काली 2029 कथा भावुन समस्या 2029 पूर्व जदि धर्मेन्द्र प्रधान संपूर्ण दुर्बल हो जाती बीजेडी से बीजेपी से अनुसार ओडिशा रे परिचालन करबा कष्टकर हो तेणु धर्मेन्द्र प्रधान वीक हवा दरकार बोली बीजेडी चाहू बीजेडी स्वाभाविक मु किछि अस्वाभाविक किछि चेता नाही हां एया द्वारा गोटे न्यूट्रल छवि जाई परिला कि जे सतरे छात्र युवक माने चाहूचंती
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ପରା ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ କହିଲେ ଜଣେ ଅକାମୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଚାରିଆଡେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ହଉ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ସିଏ ଓଡିଶା ଯଦି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଏକଥା କେହି କହୁନଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିଛି କୋରାପୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇନି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବ ୟୁପିଏ ସରକାର ଜମା ନୁହଁ ୟୁପିଏ ସରକାର ବେଳେ ଓକେ ରବିବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଯେମିତି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନୀରବ ରହୁଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟୁକ୍ତି କରୁନଥିଲେ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ତ ହଠାତ୍ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତୀତରେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାର ରିଭାଇଭାଲ ଦରକାର ତାର ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଦରକାର ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଇକି ହଠାତ୍ ବିଜେଡିର କିଛି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାରା ଦେଶ ଲାଭ ହେଇଛି ବିଜେଡି ଲାଭ ହବନି ବିଜେଡି ସାରା ଦେଶ ଭିତରେ କହୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସେଥିରେ ସେ ଆଗୁଆ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଗ ଯାଇ କରିବା ଫଳରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡି ଲାଭ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବୁଥିଲେ ଗଲାଣି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ଫଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଭ ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲାଭ ହେଇଛି ତ ରବାବୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ରେଢାଖୋଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ୱେଭ୍ ଓଡିଶାରେ ଅଛି କି ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି କି ଯେ ଆମ ନେତା ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଓଡିଶା ସାରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କି ଏବଂ ଏଭଳି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ବଢିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଛି ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ନିରବତା ଦରକାର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଯେତେ କମ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର